اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. الحمد لله. الحمد لله المحمود الملك المعبود المنشئ العدم إلى الوجود. أحمده سبحانه وتعالى وهو الرب الودود. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تنجي مقائدها من أهوال اليوم الموعود. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله خير المولود. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد المتصف بالكرم والجود وعلى آله وصحبه والتابعين والتابعين بإحسان إلى اليوم الموعود. أما بعد، فيا أيها الناس، فيا عباد الله، فيا أيها الحاضرون، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. اتقوا الله، اتقوا الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. معاشر المسلمين، jamaah salat Jumat Masjid Ar-Raudhah rahimakumullah, di hari yang mulia dan utama ini, yaitu hari Jumat wa sayyidul ayyam, khatib berwasiat maka kita berusaha untuk meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Takwa dalam arti imtithalu awamir
awamirillahi wajtinabu nawahihi sirran wa alaniyah. Takwa dalam arti menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Meningkatkan takwa dengan cara terus-menerus berintrospeksi sejauh manakah kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Selalu mengevaluasi ketakwaan itu sangat penting bagi kita agar kehidupan kita menjadi baik dan semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hanya dengan bekal bertakwa kepada Allah kita akan mendapatkan kebahagiaan dan kesuksesan hakiki mulai di dunia ini sampai kelak di akhirat nanti. Innal muttaqina mafaza. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat Masjid Ar-Raudhah rahimakumullah. Pada kesempatan Jumat kali ini saya akan menyampaikan khutbah dengan tema jaminan Allah bagi para pemakmur masjid. Orang yang membiasakan diri pergi ke masjid, sering datang ke masjid, sering masuk masjid untuk menunaikan ibadah kepada Allah, melaksanakan sholat fardu berjamaah di masjid, itulah orang yang bisa dipastikan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu hadis dinyatakan ada Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان قال الله تعالى إنما يأمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika kalian melihat seseorang yang membiasakan diri pergi ke masjid untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan salat fardu berjamaah, iktikaf di masjid, berzikir di masjid, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fashhadu lahu bil iman," maka kalian saksikanlah, lihatlah bahwa orang itu adalah orang yang beriman kepada Allah. Qala Allah Azza wa Jalla, "Innama ya'muru masajid Allah man amana billahi wal yawmil akhir." Allah Azza wa Jalla berfirman, hanya orang yang beriman kepada Allah dan orang yang beriman kepada hari akhir yang bisa memakmurkan masjid-masjid Allah, rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Bahkan jemaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala menjamin ketentraman hidup. Allah akan limpahkan rahmat-Nya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kemudahan di saat melewati jembatan Sirat pada yaumul akhir. Maka bagi orang yang bersedia untuk memakmurkan masjid-masjid Allah, rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, kelak ketika melewati jembatan Sirat akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hal ini dikatakan oleh sahabat Abu Darda kepada anaknya, kepada putranya, qala Abu Darda libnihi, ya bunayya liyakun al-masjidu baitak fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul al-masajidu buyutul muttaqin wa man yakun al-masjidu baitahu yu'manu lahu ar-ruh wal-rahmah wal-jawaz 'ala as-sirat ila al-jannah. Kata sahabat Abu Darda kepada anaknya, kepada putranya, ya bunayya, wahai anakku, liyatul masjidu baitak, jadikan masjid seperti rumahmu. Fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, karena aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-masajidu buyutul muttaqin, masjid adalah rumah bagi setiap orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa may yaqul masjid baitahu, siapa yang menjadikan masjid seperti rumahnya, masjid dijaga, dirawat, dimakmurkan,
sering datang ke masjid, sering masuk masjid untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, berzikir di masjid, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjamin ketentraman di hidupnya. Allah akan berikan rahmatnya, Allah akan limpahkan rahmatnya, bahkan Allah Subhanahu wa taala akan berikan kemudahan bisa kelak melewati jembatan Shiratal Mustaqim hingga masuk dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu para jemaah sekalian, mari ajak keluarga kita, anak-anak kita, saudara-saudara kita, rekan-rekan kita, masyarakat kita, jemaah kita untuk selalu makmurkan masjid kita ini. Dengan cara bagaimana kita makmurkan masjid? Dengan sholat berjamaah di masjid, berzikir di masjid, menghadiri majelis taklim di masjid. Bahkan insyaallah sebentar lagi kita akan menghadapi bulan Maulid. Kita baca di masjid qiraatul Maulid, baca shalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah dengan cara itu kita termasuk hamba-hamba Allah yang ahli iman, menjadi hamba-hamba Allah yang ahli takwa, yang ahli istiqamah, hingga pada akhirnya mudah-mudahan kita mati dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan membawa iman dan Islam. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. إنما يعبد مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر حكمه تعالى والغفور الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد. الحمد لله الذي وفقنا لأداء الجمع والجماعات وهدانا إلى اكتساب أكمل السعادات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب الأرضين والسماوات، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله المؤيد بأفضل الآيات والمعجزات. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه ما تعقب الأوقات والساعات. أما بعد فيا أيها الناس، فيا عباد الله، اتقوا الله وحافظوا على الطاعة بحضور الجمعة والجماعة، واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة نفسه، فقال تعالى: ولم يزل قائلا عنيا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء والأموات إنك قريب مجيب الدعوات يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين وأعلن كلمة إلى يوم الدين. اللهم آمنا في دورنا وأصلح ولاة أمورنا واجعل اللهم ولايتنا في من خافك واتقاك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضلكم وذكر الله أعز وأجل أكبر.
Allah